अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अहमद और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरा पिछला व्लॉग जो कि ब्लैक होल्स के बारे में था उसे आपने बहुत पसंद किया। आज का जो हमारा व्लॉग है वो बड़े दिलचस्प मौजू पर है और ये है खलाई मखलूक। जी हाँ, खलाई मखलूक जो है वो शोबिज़ वालों का, ख़ासतौर पे हॉलीवुड वालों का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है और इस पर अगर आप देखें तो स्टार वॉर्स, स्टार ट्रैक, एलियंस, ईटी और पता नहीं कौन कौन सी फिल्में बन चुकी हैं। बॉलीवुड ने भी इस पर बहुत तबाह आजमाई की है और अगर आप देखें तो हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक फिल्म शानी के नाम से बन चुकी है जो गालिबन पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन मूवी भी करार दी जाती है और उसमें भी खलाई मखलूक का आपको तज़किरा मिलता है और बाकायदा उसमें हीरो जो है वो एक खलाई मखलूक है। अगर हम जायजा लें तो दुनिया में बहुत सारे लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने उड़न तश्तरी देखी है, उनकी मुलाकात खलाई मखलूक से हुई है और उनमें से भी कई हजार लोग ऐसे हैं जो इस बात के दावेदार हैं कि खलाई मखलूक ने इनको अगवा किया, उन पर तजर्बात किए और फिर उनको वापस इस दुनिया में छोड़ दिया। इस तरह के वाक़यात को आमतौर पर एलियन एब्डक्शन जैसे नामों के तहत लिया जाता है, लेकिन इनमें आज तक कोई भी सदाकत साबित नहीं हो सकी। अमेरिका में एक जगह है जिसे कहा जाता है एरिया 51। एरिया 51 को कहा जाता है कि ये अमेरिका में कैपिटल ऑफ द यूएफओ है, यानी कि वहाँ पर खलाई मखलूक आती रहती है और वहाँ पर उड़न तश्तरियाँ होती रहती हैं। लेकिन जब इसको जांचा गया, खंगाला गया तो मालूम हुआ कि दरअसल ये तो पेंटागन वालों की एक ऐसी जगह है, एक ऐसी तजर्बेगाह है जहाँ पर बहुत ही खुफिया टॉप सीक्रेट किस्म के मंसूबों पर काम हर वक्त जारी रहता है। क्या साइंसदान भी खलाई मखलूक के बारे में कोई सोच रखते हैं? क्या खलाई मखलूक की तलाश साइंसी तौर पर की जा रही है? आपको सुनकर हैरत होगी कि इसका जवाब है हाँ। जी हाँ, साइंसदान आज से नहीं पिछले तकरीबन कोई 60-70 साल से तलाश कर रहे हैं किसी खलाई मखलूक की, किसी ऐसी मखलूक की जिसका ताल्लुक ज़मीन से ना हो लेकिन वो हमारी तरह ज़हीन हो, उसमें इजाद करने की, तख्लीक करने की सलाहियत हो, उसके पास शायद फ़लसफ़ा भी हो, उसके पास साइंस भी हो, उसके पास टेक्नोलॉजी भी हो और सबसे बढ़कर वो इस काबिल हो कि वो रेडियो लहरों के रेडियो वेव्स इस्तेमाल करते हुए दूर दराज खलाओं में मौजूद अपने जैसी किसी दूसरी खलाई मखलूक से रब्ता करने के काबिल भी हो। 1961 में इस बारे में सबसे पहला और सबसे दिलचस्प काम एक साइंटिस्ट होते हैं, उनका नाम है फ्रैंक ड्रेक। उन्होंने इसको एक इक्वेशन की शक्ल में आम फहम अंदाज में बताने के लिए तैयार किया और उनका कहना था कि हो सकता है कि अगर हम कोई अंदाज़ा लगाएं, कोई तखमीना लगाएं तो खलाई मखलूक की तादाद, मुमकिना तादाद हम मालूम कर सकते हैं कि हमारी कहकशा में हम जैसी कितनी खलाई मखलूक़ात मौजूद हैं जो कि हमारे जैसी ज़हीन नहीं है। इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए फ्रैंक ड्रेक साहब ने जो मसावात यानी इक्वेशन तरतीब दी उसको ड्रेक इक्वेशन कहा जाता है। ड्रेक इक्वेशन बुनियादी तौर पर है क्या? आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक अजीबो गरीब सी इक्वेशन है जिसमें एन भी है, एफ भी है, एफ पी है, एफ एल है और इस तरह की चीजें एन ई है आपको दिखाई दे रही है। ये है क्या? अब इस पे हम वजाहत करते हैं। एन की वजाहत पर मैं सबसे आखिर में आऊंगा। सबसे पहले मैं इसका वेरिएबल ले रहा हूं आर स्टार। ये वो तादाद है, ये उन सितारों की तादाद है जो हर साल हमारी कहकशा में बनते हैं। अंदाजा लगाया गया कि हर साल तकरीबन 7 सितारे हमारी कहकशा में बनते हैं। हालिया बरसों में इसमें कुछ तब्दीली की गई है और 1 से 2 सितारों पर हमारा अंदाजा जो है वो आकर अभी तक जमा हुआ है। दूसरा इसमें वेरिएबल है एफ पी। ये वो सितारे हैं जिनके गिर्द सैयारे मौजूद हैं, यानी कि ये उनकी शरह है, उनकी तनासबी तादाद है। कहा जाता है कि जी हर 2 में से किसी एक सितारे के गिर्द सैयारे मौजूद होंगे। ये पहले कहा जाता था, आज कहा जाता है कि शायद हर वो सितारा जो वजूद में आता है उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई निज़ाम सैयारगाह यानी कि प्लानिटरी सिस्टम जरूर वजूद में आता है। बहरहाल हम अभी 0.5 पर बात करेंगे। उसके बाद एक और फैक्टर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे एन ई के नाम से। ये
وہ سیارے ہیں کسی بھی پلانیٹری سسٹم میں جو زمین سے مماثلت رکھتے ہیں، یعنی کہ زمین سے ملتے جلتے ہیں۔ جب ہم اپنے نظام شمسی کو یعنی اپنے سولر سسٹم کو دیکھتے ہیں تو اس میں زمین سمیت اور زمین سے مشابہت رکھنے والے صرف 2 سیارے، صرف 2 پلانٹس ہیں، ایک زمین خود ہے اور ایک مریخ، جس کو کہا جاتا ہے کہ شاید یہاں پر ماضی میں کبھی پانی تھا، اور ہو سکتا ہے، یہ ہم صرف ہو سکتا ہے والی بات کہہ رہے ہیں، اس کو یقین نہ کیجیے گا کہ شاید کبھی وہاں پر زندگی وجود میں آئی ہو، لیکن یہ محض ایک اندازہ ہے جس کا ہمارے پاس ابھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اگلے فیکٹر پہ آئیے، یہ ہے FL۔ یہ ان سیاروں کی شرح یا ان سیاروں کی تناسبی مقدار ہے جہاں پر زندگی نمودار ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ ایسا ماحول موجود ہو، خاص طور پر ایسا درجہ حرارت، ایسا ٹمپریچر، ایسا ماحول جس کے تحت پانی اپنی مائع حالت یعنی کہ لکوڈ فارم میں موجود رہ سکے۔ یہ سب سے اہم کنڈیشن ہے، اور ایسے سیاروں کی جو تعداد ہے جہاں پر کہ زندگی وجود میں آ سکتی ہو اور ایسے سازگار ماحول موجود ہوں، وہ صرف 13% ہے، یعنی کہ 0.13 کا فیکٹر اس میں آ رہا ہے۔ اب آپ آئیے وہ سیارے جہاں پر اب ہم نے پہلے تو یہ سوچا کہ جب ہو سکتا ہے کہ وجود میں آ گئے، چلیے فرض کر لیا کہ وجود میں آ بھی گئی، تو سوال یہ ہے کہ وہاں پر ان سیاروں پر زندگی وجود میں آنے کے بعد ارتقا پذیر بھی ہوگی، آگے بھی بڑھے گی، اپنا سفر بھی طے کرے گی، ایک معمولی سے یونی سیلولر آرگینزم سے یا خلوی جاندار سے بڑھتے 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 ملٹی سیلولر اور کمپلیکس آرگینزم کا سفر طے کرے گی۔ تو ایسے کتنے سیارے ممکن ہو سکتے ہیں؟ تو اس معاملے میں ابھی تک ہمارے پاس صرف اور صرف زمین کی مثال موجود ہے، جو کچھ ہم نے زمین سے دیکھا ہے اور جو زمین سے معلوم ہوا ہے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ بہت غیر معمولی حالات ہیں جن کے تحت زمین پر زندگی ارتقا پذیر ہوئی۔ یقیناً یہ کوئی عام حالات نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف 1% ممکنہ طور پر سیارے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر زندگی نہ صرف وجود میں آئی ہو بلکہ ذہانت کے مدارج بھی اس نے طے کیے ہوں، یعنی کہ انٹیلیجنٹ لائف وہاں پر وجود میں آئی ہو۔ یہ ہے FI، جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اگلا فیکٹر بہت دلچسپ ہے، یعنی کہ یہ فریکشن ہے FC۔ فریکشن FC کیا ہے؟ فریکشن FC یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسی مخلوق جو کہ بہت زیادہ ذہین ہو گئی ہو، اس نے ٹیکنالوجی بھی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی بھی بنا لی ہو، وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھ گئی اور اس قابل ہو گئی ہو کہ وہ ریڈیو سگنلز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جیسی کسی اور خلا میں موجود تہذیب سے رابطہ کر سکے۔ تو یہ جو ریشو ہے، یہ جو فیکٹر ہے، اس کو FC کا نام دیا گیا ہے، اور اندازہ ہے کہ شاید یہ صرف 10% یا 0.1 پہ ہو۔ اس سلسلے کا اگلا فیکٹر ہے L، یعنی وہ وقت جب کوئی غیر ارضی تہذیب ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ زندہ بھی رہ جائے۔ اگر ہم انسانی تمدن کی بنیاد پر بات کریں تو یہ عرصہ بنتا ہے 10,000 سال، یعنی کوئی تہذیب ترقی کرنے کے بعد تقریباً 10,000 سال تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے۔ کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی ترقی یافتہ مخلوق اپنی ترقی کے ساتھ کتنا عرصہ گزار سکتی ہے، تو ہم نے اندازہ لگایا کہ اس درجے تک پہنچنے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی تہذیب کے پاس صرف 10,000 سال ہوتے ہیں۔ ان سارے فیکٹرز کو آپس میں جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو عدد آتا ہے وہ آتا ہے 9.1۔ 9.1 یہ دراصل وہ تعداد ہے جس کو ہم نے کیپٹل N سے ظاہر کیا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر وہ تعداد ہے خلائی مخلوق کی یا ان سیاروں کی جہاں پر ہمارے جیسی ذہین اور ترقی یافتہ خلائی مخلوق موجود ہو سکتی ہے۔ لیکن گھبرانے اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تک ہم 3005 اسٹار سسٹمز میں مختلف سیاروں کے گرد کل 4023 سیارے دریافت کر چکے ہیں۔ ان میں سے 656 اسٹار سسٹمز ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ سیارے موجود ہیں، اور ان میں سے بھی 30 کے لگ بھگ اسٹار سسٹمز میں سیاروں پر زندگی موجود ہونے کے امکانات روشن ہیں۔ یاد رکھیے امکانات کی بات کر رہا ہوں،
सन 2013 में केपलर खलाई मिशन से हासिल शुदा आदाद शुमार की बुनियाद पर माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि सिर्फ हमारी अपनी मिल्की वे कहकशां में 40 अरब ऐसे सैयारे हो सकते हैं जहां जिंदगी के वजूद में आने के इम्कानात रोशन होंगे। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर हमारी पूरी कायनात में हमारी जैसी ज़हीन मखलूक़ात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद हम आज तक खलाई मखलूक के मौजूद होने का कोई ठोस और साइंसी सबूत तलाश नहीं कर पाए। उम्मीदें बहुत हैं, अंदाजों की भी कोई कमी है, लेकिन अब तक हम नहीं जानते कि वाकई में कोई ज़हीन हमारे जैसी तरक्की याफ्ता खलाई मखलूक इस कायनात में मौजूद है या नहीं, और अगर है तो उसने हमसे अब तक कोई राब्ता क्यों नहीं किया। सोचते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए, क्या पता कि कल कोई खलाई मखलूक भी हमें मिल जाए, लेकिन अब तक बहरहाल साइंस के पास इस सवाल का जवाब नफी में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।